Svi mi odgajamo svoju decu s nadom da ćemo im pružiti ljubav, podršku i temelje za srećan život. Verujemo da će nas jednog dana ta ista deca poštovati i ceniti za sve što smo učinili. Ali šta se dogodi kada nas deca, umjesto ljubavi i poštovanja, dočekaju hladnoćom i ravnodušnošću? Ovo je priča o našem iskustvu, o razočaranju koje nas je slomilo i o lekcijama koje smo naučili. Ovo morate čuti. Moj muž i ja živimo na selu, daleko od gradske gužve i užurbanosti. Naša kuća je naš dom iz snova, mjesto koje smo izgradili vlastitim rukama i s mnogo ljubavi. Svaki kutak naše kuće ima priču. Od verande gdje provodimo letnje večeri do male gostinske sobe, koju smo specijalno uredili za one koje volimo. Naše selo je mirno, sa poljima koja se prostiru koliko oko može da vidi. Imamo malu baštu, voćnjak, pa čak i nekoliko životinja koje brinemo s radošću. To je mjesto gdje je svaki gost dočekan s osmehom, toplim obrokom i otvorenim srcem. Posebno smo srećni kada su naši sinovi s nama. Imamo 2 sina, mlađi živi blizu i često nas posećuje sa svojom porodicom. Njegovi dolasci unose život u naš dom, smeh naših unuka, priče o školi, zajednički ručkovi. Stariji sin, međutim, živi u Beogradu. Uspešan je, ima svoj biznis i porodicu, ali retko dolazi. Iako nas to boli, uvek smo se trudili da mu damo prostora, uvereni da nas voli na svoj način. Prošle godine, muž i ja smo odlučili da promenimo stvari. Umjesto da stalno čekamo da stariji sin dođe kod nas, odlučili smo da ga mi posetimo u Beogradu. Bila je to velika odluka za nas, jer nismo često putovali u grad. Najavili smo se nedjelju dana unapred, uvereni da će biti srećni što nas vide. Preputa danima sam birala poklone za njih i unuke. Pripremila sam domaće kolače, pekmez i sve ono što znam da vole. Imala sam osjećaj kao da idem na praznik. Moj muž se šalio da ćemo konačno vidjeti kako to gradski život izgleda. Kada smo stigli, dočekali su nas s osmehom. Snaja je postavila sto s kolačima i kafom, a sin je bio nasmejan, iako je delovao malo nervozno. Proveli smo prijatnih nekoliko sati u razgovoru i nostalgiji. Ali, kako se približavalo veče, doživjeli smo prvi šok. Kada smo pitali gdje ćemo spavati, sin nam je tiho rekao: "Znate, mama i tata, Snaja je već rezervisala sobu za vas u hotelu." Mislila sam da nisam dobro čula. Hotel? Zar nije bilo mjesta u njihovom stanu? Zar nije bilo dovoljno da stavimo dušek na pod ili prespavamo u dnevnoj sobi? Snaja je međutim insistirala: "Tako će vam biti udobnije. Hotel je lep, već je sve plaćeno." Pokušala sam da kažem da bismo radije ostali kod njih, ali nije bilo prostora za razgovor. Sin je, vidno uznemiren, pozvao taksi i odveo nas u hotel. Sedela sam na zadnjem sedištu taksija s knedlom u grlu. Moj muž je čutao, ali vidjela sam u njegovim očima isto razočaranje. Došli smo s toliko uzbuđenja, a sada smo završili u hladnoj bezličnoj sobi, daleko od porodice. Ujutro smo se probudili i shvatili da smo potpuno sami. Hotel je bio daleko od restorana i prodavnica, a doručak je bio preskup za naš budžet. Ponovo smo odlučili da odemo kod sina, misleći da ćemo ručati s njima i provesti još jedan lep dan. Kada smo stigli, zatekli smo potpuno drugačiju atmosferu. Sin i Snaja su bili zauzeti svojim obavezama, a deca su bila na aktivnosti van kuće. Sedeli smo sami u dnevnoj sobi, osjećajući se kao uljezi. Niko nije imao vremena za nas. Čekali smo veče, ali do tada smo već bili toliko povređeni da smo jedva čekali da se vratimo u hotel. To veče smo odlučili da prekinemo posjetu i vratimo se kući sljedećeg jutra. Tokom povratka nisam mogla da prestanem da plačem. Kako je moguće da smo doživjeli takav tretman od sopstvenog deteta? Sjetila sam se svih trenutaka dok su naši sinovi odrastali, svih žrtava koje smo podneli, svih snova koje smo imali za njih. I sada smo doživjeli ovo. Kada smo stigli kući, ispričali smo sve našem mlađem sinu. Bio je zgrožen. Odmah je pozvao brata i započeo žestoku svađu. Ali, umjesto da popravi stvari, ta svađa je samo pogoršala naš odnos sa starijim sinom. Sada su naši razgovori retki i hladni. Nakon ovog iskustva naučili smo važnu lekciju. Ljubav i poštovanje u porodici moraju biti uzajamni. Roditelji nisu večni, mi nismo večni.
Deca moraju razumjeti koliko je važno ceniti svoje roditelje dok su tu. Ako gledate ovaj video i imate roditelje koji su još uvijek s vama, sjetite se da oni ne traže mnogo. Nekada je dovoljan osmeh, zagrljaj ili zajednički trenutak, jer kada njih više ne bude, ostaće samo uspomene. Pitanje je kakve će te uspomene biti. Hvala vam što ste ostali s nama do kraja ove priče. Podelite ovaj video sa nekim kome je potrebna poruka o važnosti porodice. I zapamtite, roditeljska ljubav je nešto što nikada ne treba uzeti zdravo za gotovo. Hvala vam što ste tu.